সচ্চিদানন্দ রূপিণী মহামায়া পরাশক্তি অরূপা হয়েও ভক্তদের কৃপা করার জন্য রূপ ধারণ করেন। ব্রহ্মশক্তি অভিন্ন, অভেদ। পরম পুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব তাই বলেন, তোমরা যারে ব্রহ্ম বলো, আমি তারেই বলি কালী। नमो देव्यै महादेव्यै शिवावै सततं नमः। नमः प्रकृत्वै भद्रावै नियतः प्रणतास्मतां। रौद्रावै नमो नित्यावै गौर्जधात्रै नमो नमः। ज्योत्स्नावै चन्दुरूपिण्यै सुखावै सततं नमः। कल्याणै प्रणता वृद्धै सिद्धै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतालह्नै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गा वै दुर्गपारा वै सारा वै सर्वकारिण्यै। खत्वै तथैव कृष्णा वै धूम्रा वै सततं नमः। अतिसौम्यातिरो